Video ini ngan buat lewat melalago ikian kian imecam ngan kamane cuanam ki. Moda janam kaman cabrewat, kamanam ki ikian melalago ini lo video in. Yamman ngawe ke action lawyer ak Krudog Legal Aid Society ilo Hawaii. Video ini ngan lewat melalago ikian aramijo ren kagayam ak landlord im aramijo kalla ak chaneneo. Melalagan marongko imerrogo airo genron. Euro wawen ren akal layem go ranjon genron. Fix ak term lease im mantuman ren lizeo. Fix ak term lease ejuan kono eberilo cheje ime kaman kadan arame joy ren gan mayoman im arame joy ren jani. Fix ak term lease jamalagilo yeno emagai karage. Chala kaku baba akachala ejai kaman jan arame joy man mayo ak langordo. Ak arame joy ren jan mayo ak tananeo. Kono ikian kala ren channel dengan alang emarong itu kilo cheje a kono kadang lawyer reo imarami jo kala ren agai ren emayo. Kono ikian kala channel dengan alang emarong chamala kedien cabro dien elangan landlord ilela kachala ilowan ingo lalem ran aga rureneo rongo rali de ran. Echala kiai roeber elangan naik kajamala lijo a kono wan mayo. Ngawai kane am peba ngan ren, landlord ilawa chuan wanano yamman, ikadan chungo lalem tala langan rongo lalem tala. Iku ba wanana lale langa kukarbar muri mokotala, wanan karirigak aplikasinya. Landlord recapai wikaman kali jugalak naik kain armiret rekapyok yam ikijen ria, kil, ria ileng, rilal, mana kare, majanoilo enpun, jegi narmit, pamelita, ak pak dogun armit im kargar gojek. Mengi nole perilo kajabarago wan Fair Housing Act. Langa kujeng jaga gayor kali jagalak nayok im ijilet kagene wan Fair Housing Act. Kumarong kamanam complain na landlord ilo am talbone Legal Aid Society ilo Hawaii. Ijo Fair Housing Enforcement Program peri talbone ralidak ciro ralidak lalem ro cimion ralidak ciro ro emel. Landlord agar mijo ren ganim emarong charge renio gan security deposit. Security deposit go recharabal ngan kaman bay armijo ren en lori olep kon go ilawan kon ag lizeo an mayo. Imengen ay royalaga jane reo mayo imechalak charen ye. Landlord ro ramarong bar charge security deposit ngayor nijir menin meor. Auragun chuan aldeng ren. Security deposit din an menin meor. Ecap celet menin meurugo rekaman carbalin cebang. Landlord ejai korol security tupaya do elgin an pokjo an elangai arwar corren mayo. Ilawan chungole men ranne koja magut jen mayo. Landlord egujin kalikar ilo ceje tahunin an reglak security tupaya do. Eguj walak tibirik im lajarak in chongano egar pege im eguj lewat am receipt. Elangai or corren ilo mayo im recap merong kamani ilawan chungole men ran. Ceno merong bar charbal ngan wanain karreo im charbal im kagal ngayor. Landlord merong bar pek chabreo ligjap im ren jan security tibaja deo. Yergain cet wan chongoko ngan kaman uninan panrol oleben ak sirgin security tibaja deo. Chabreo chen cholang ngan karreo ngayo bai tarjin chonganan yatun corren guilo mayo ilengin ak labalak jan pat chongan corren cuan lajarak in chongan ragar cholak ngan kaman corren gain im lu jilo relang dok in chen kan wat rojalak ilo chirimgay. Tanen ak army rore ren raigui kajichet iener kala ren im kalagan check cashier's check ak money order im kajibaro golep kabi goyer ngan record. Tanen ro raigui kajidak receipt in kalagan landlord ro elangan rekalagan cash. Im jabai wik kala ren gan kech ime chalak receipt. Charbalin kagaman man la kota neneo emarong kachide gipeng landlord chorren go reading charbal go rejele dajemur im kajabarogan armit kap chorren go chet rai gujin gar kamani. Chorren go reglep imai wik kamani ilo yeneo emagai tada rech charem plumbing im chabareo chorren go chet ilo kein charbal go kebebo yen mayo. Armijo kala ren eguj kajalaglak landlord ilo konono ak ceji. Landlord eguj chino kamani chorren gain ilawan chilu ranin charbal.
chorren go rejile de jemur im kajabarok ekaer perilo yalan rube kien go nai chun chikin chuwe inem man be mayo enchap emman ngan chuwe armi yo ren ai gui kajalai lak landlord ilo cheji landlord ai gui chino kaman chorren gain ilawan lalem ranin charbalgo chorren go jet kajalai lak landlord gagi menge rerik aga rai gui kamani landlord ai gui chino kaman ilawan chonguro ranin charbal Yalangan landlord echap kamani charbalgo kan ungo echap merong ella yoer enot kamalalaga nijin chorren gain rajai gu charbali ilo yeno emagatada ngan chorren go rajai gu kamani ilo yeno emagatada landlord ai gujin kajalak armi joy ren kan uninan rumu charbaleo himlelak chuan rano emerong emman nganan kamani chorren gain Yalangan landlord echap kamani chorren gain konono gagi armi joy ren emerong kajarbal menoedan repair and deduct Melelin gay armi joy ren emerong mega kamani chorren go akajarbal barchat peren kamani armi joy ren ejai wit kwalo kabin receipt goan ngan landlord ime merong pek chen wanan renewan elabalak ngal ni mabui chen wanan renewan alengeo perodo Echa pai gujen labalaga jen chilu aleng ren ai wit pegai lawan chijino aleng reneo Harme joy ren echa merong kajarbal repair and sitakeo elange chuaneo echogo ipen ak chuaneo egal lodok eo egar kamani chorren gain Elange landlord echap kamani chorren go ilawan chongoro ran Harme joy ren emerong lelak ngan landlord ro chongo ko me chen chuaneo edi jamalak ilo charbalin ilawan lalem ran mogoda janan chino e charbaleo Haramijo ren emerong kajarbal haramijo iriglak wanen eligin haramijo ren emerong kwalogi olben receiving charbalagoan ngan landlord ime merong pek lima bugui ago wanen reno ilo chuan aleng e wot elabalak jan renen an aleng en tok chuan landlord echabai wit kamani menegain Ekarangan kagian emewan landlord kadiglak jangan kajarbar ren pul jaram kiaj ak mini nai gu jugo chat ngan armijo ren kanagai kaciong kajabarok ak kadiglak ancolok elab luit melelen bay landlord echa merong kuni menegain pagagi Parchuan alen ekarangan kagian emeo yukuni utility go ilo man ren go elangan landlord nai kamane menin emerong drigdada nan kala paking echilu alen reno anchuan aleng Ako chuan taujin, ewot eglebala. Langan landlord nai karuyalo aramijo ren ilo chuan pong ilo echalagunin akortar jan kot. Aramijo ren emerong chino lamanagan amagda kajamala rental agreement eo. Melelin ga landlord echap merong lagay moyo jan chuan aramijo ikala ren. Aramijo ikala ren emerong barrolo ngane aurgun chongan kalawan rualeng ang echap emerong jap kala ren ilowan rualeng wanayan moyo iguba wanayan lawyer ro. Padap elanga koda na iloge landlord egarwar unin kap egarwar melim jan court kodo emerong kalaiglak ngan landlord wanayan kejo kuba wanayan go gar kajarbali ngan lawyer. Elanga aramijo ren akala ren enai kamana nabanana langan ubi yuan kien igitien wawen go rejelet ejemur ekarangan kagian Akalange aramijo ren ekar kachidaglag ber landlord en kamani chorren gain image ber human kagen yogan wawen go me landlord e majangar erregagi ipen aramijo ikala ren landlord echem merong kaman chabreot ngan reneo echem merong kalabalog reneo akargalak chabreot wawen charbalin chibangko langan moyo akaru yalog aramijo ren tonodan kala ren imchechet kala goan Melelin ga landlord chapai gujin en noy ga kachiong kabenengan reneo kanage ejaba landlord en anegi konogo kadairo landlord tenant godeo ngan karere lak jorren go imoyo Ewar chadan landlord merong Landlord oran merongan bakwan magajin kalagi wanayan moyo elange modalak yen kalai Landlord emerong cheje wajangan kwe igitien kalai we ai gujin kaman ilawan lalem ranin charbal Eligen koneo ak rental agreement emerong jago ak pejarak. Rain naidan menin 5-day notice to quit ak lalem ranin kacala ngan kapejarak reneo.
Elangai aramiyo ikalla ren iligijabun kallaik murioan eliginan kachalayo yilangani landlordio emarong kamanan abanono ilo district court igitien summary possession melele nanin chinojonial ngan karuyala abanono in ay wijlela ginjuan aramik ngan riligijabun kalla reneo elangai racha marong tabar rumuri reneo kodanai kamanan jamalak ngan karebe abanono in a complaining iligin kajamewan reneo emuri ngan karuyalak aramiyo ren landlordo ay wijuan lela kachala ruo kaman abanono kan summary possession ilo district court chilu lela kachalayo ngan reneo emen worju nian rongjaga emerong lalem ran eligin kamane abanono yo im lalem edalangan kot ngan juan kate elangan reneo echabarra ilo perewan Yorchat mengo landlordo ay wit kamani landlordo ay wit kaman be man reneo en pewaja nganan aramiyo ren relangai imen cecet ngan karak ak jegjeko errekagi kaman be man reneo en erreo imechalak minin kawododaye ekarngan kagian kamani olep jorrengo imcharbalgo chat boyen juan chigin jogoyo emman kaman be charamgo paibugo imenin ay wijugo chat ran emman air charbal kaman chigin kobit im karag boyen wori en pugi iyelagun wudngai man single family mayo kaman boyen waran mayo ren en wudgai minin ay wit iyelagun wudngai oleben building yo ak mayo emayan kien karolaga yan kagian yo Aramejo ay ren emerong elayan minin chorren gain elangen ay lori wewen chibangkain iyelagun wudngai chuan lawyer ay kagabi legelegayok kajit tilam kalay renewam Jagaron nga landlordo irubia kagian konewan reneo mayo kajichet am kala ren naij marongo din karuya lakwe elanga kwachep kala ren Ridi konewan reneo moda yanam rodel dan pim ak saini liyo lalebe kun melelegan oleben kopan Jep sain elanga kwachep erre ak melele chirik kan lis ak koneo Magaj im kajalek lak landlordo ngayor chorren ewalo Aramiyo ren ay wit karreo jola kubik ole bien im karrego melanogo mayo im ole brejeda dalye Aramiyo ren ay wit lukun adale mayo moda janan relang im kamanan peneben in menogo loi moda janan relang pek pijain kopan mayo im kalikar jegjegen menodem ye kamani juanam kabe im lelak juanan landlordo Parchuan Allen, Armijo ren kap landlord ro, rajai wit tilijagar kogni record go wire. Puk pijain palagan man reneo, modajan relang mayo. Pijek jabareo chorren, pijek ijogo ragar kagali. Kajabaro olep konono ak melalego kadan reneo im landlordo. Igu ba olep kabin receipt in chorren go ragar kamani lo mayo. Receipt in kala ladago ak email go gan chorren im kamaramurgo an mayo. Jim lale landlord tenant code a kono gadan landlord im tenanyo ngan melalego gichin chimoi merogo an landlord im aramiyo ren ilo Hawaii Code in melalego jet marong kajarbali im pugi ilo Department of Commerce and Consumer Affairs of Hawaii website na www.cca.hawaii.gov Ngan pag melalego jet egubah melalegan kien ilo procurgo im konono jet jujim lale melalain ilaw. Kemimit pa video in ngan wat lewa jet melalego ikitien kien imechap ngan kaman juanam case. Ngan pag melalego ralablak kerdok Legal Aid Society of Hawaii ilo ralidak jiro ralidak lalim chilu jino emen chilu jiro ruo. Aga dalangan website na yair.